Naimagngag sa Pilipinas at to'y dagiti kang runa na damdamag dito'y PTV Cordillera na 2 million pesos tinailista agatad tinadadaal amula ijay kibungan gapu iti hailstorm. Nalawa pa sa ti barangay Madaymen ti apektado isu nga agkidkid daw iti tulong dagiti Mannalon. Report manipod kini Glory Balegan. Inaldaw nga ikagagumaan dagiti Mannalon ang mapasaya at dagiti mulada tapno mailako met iti napimpintas a presyo iti merkado. Nupay kasta, gapo iti napasaran a hailstorm no pa nagtudo iti yelo iti March 29. Namimpingsan ang nadadaol ti mula dagiti kaadwan a Mannalon ijay Kibungan, Benguet. Maysa dito iti pamilya Ablos adikadan a Mannalon ijay Barangay Madayman. Parang second time na nangyari yung ganitong hailstorm na talagang nasira lahat ng mga pananim. Tapos ang lalaki kasi parang mas malaki pa sa sago. Parang pebbles yung ibang tipo ng hailstorm. Nung March 29, ma'am, it's about 2.5 hours po na nag-response. Iti patapatan ni Kyra, tunggal mula iti half hectare a garden a nadadaol ket katukad ti 100,000 pesos a pukaw. Kas iti garden ti pamilyada anamulan iti strawberries ken patatas. Dagiti bunga dagiti strawberries saanen a mabalin a maapit ken mailako, bayat a dagiti sabong nadadaelan ken saanen nga agbalin a bunga. Dagiti patatas nga adda iti growing stage, natuktukol ken nadadael dagiti bulongda, saanen asigurado ti panagrecover dagitoy. Dagiti repolyo nagbalinan a second class dagiti mailako kuma a first class. We're just hoping and praying na sana makarecover yung mga tanim namin. Tapos yung sa mga naka-harvest, yung mga maka-harvest pa is kailangan talaga namin ng tulong kasi yung iba, hindi na namin alam gagawin namin in the future, especially sa mga nag-loan din. Sigunmat kanikibungan Mayor Cesar Mulitas, mapatapata adumanon iti 2.5 million pesos tigata dagiti nadadaol amula iti masakupan na a munisipyo. Kaadwan kadagitoy kat strawberry, repolyo ken patatas. Kakaruan ang nakapasar iti hailstorm kat ijay Barangay Madayman. While kita tayo ti mabalin nga ngalaan ti itulong tayo kada isuda nung sa labay na sweet. But we are trying always na tumulong ti farmers tayo sumuti kapag tayo mo. Tumulong ti Kibungan kat but na talaga ti pundo tayo. Iso nga nuadalang ti tagapasit, iso ti maitulong tayo. Nga gusto ko pa mo taan nga makatulong kada isuda. Kalpasan ang maisumitir ken maonong iti municipal government ti damage report. Maisumitir mat daytoy iti Provincial Agriculture Office ken iti Department of Agriculture para iti panakaipaay ti kaskanan at tulong. Glory Balegan para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas. Iti dadumapay adamag sa nga pulok at may sa alugan ti nadadaal. Gapo iti panaglayos iti City Camp Lagun, iti napan alawas. Sugan iti barangay ti adu a basura, anang punlat iti siltation area ti kangrunan a rason, iti panaglayos. Ni Dante Gito para iti detalye. Kastoy itan tilanga ti City Camp Lagun iti Lower Rock Quarry Barangay, Baguio City. Awanan ti makita a basura, kanawanan dagiti nakaparada alugan. Idigamin na palabas sa Miyerkules na partakang imato ti danom iti lagun. Nalayos ken timpaw ti sangapulok at may sa alugan a nakaparada iti lugar. Daytoy a Montero Sport, makita ti gapuanan ti layos. Ngem amin dagitoy, saanen nga agandar. Kumpleto ang warning signs dito sa City Camp Lagun tulad na rin ng no parking. Tuwing umuulan kasi agaran ng pagtaas ng level ng tubig. Kaya naman palaisipan kung bakit may mga nakapark na sasakyan dito. Ang tanong, sino ang nagbigay ng pahintulot? Pamalawag ti barangay at dati katulagan da kadagiti car owner ang mapalubusan da nga agparada iti Lagun area gaputa nabayagdan nga agkidkid daw iti parking area. Ngem ti kondisyon ti barangay, park at your own risk. Gapo iti napasamak, nagdesisyon ti barangay nga ipawildan ti panagparada iti lugar tapno saanen na maulit pa iti insidente. Yung CDRR nandito kanina, nag-propose sila na sasarhan na lang dun sa harap. Lalagyan na lang ng barricades. Kasi everyday, from after nung nangyaring incident, everyday po minomonitor ko may mga nakaparada, 2 or 3 sakyan dun sa harap. Tawag ako, everyday tawag ako para lang mahuli sila.
So ticket sila araw-araw. Now, dumating sila, gagawan daw nila ng barricades. Sabi ko, salamat sir. Yun din ang kailangan ko. Kabayatan na pagpabasulan ti kapitan dagiti umili iti naparda sa panagngato iti danom. Patsan na abayat iti napigsa a panagtudo, inggid dan dagiti residente ti panangibelengda iti basura, anang itunda iti pannakabara iti siltation area. Kalpasan gamin iti napigsa a tudo, dumanon iti 5 atrak ti basura ti naakop iti panagtitinulong dagiti bumarangay, kamang ti CDRRMO ken BCPO Station 5. Kami nananawagan ulit, always, nananawagan na maging disiplinado sana tayo sa pagtatapon ng basura because meron naman tayo in every week, meron collection day naman po tayo. Ang nagiging problema kasi sir is tamad magtapon ng basura, tamad pang mag-segregate ng basura. Dante gitu, para iti Pambansang TV, iti baro, a Pilipinas. Dagiti kang runa na damdamag, dito'y PTV Cordillera. I-like, i-follow, kan ag-subscribe. Iti social media platforms ti PTV Cordillera, iti Facebook, TikTok, kan YouTube. Para iti PTV Balita Ngayon sa probinsya, siya ni Alas Sunduan na imbagal daw.